ব্রেন টিউমার অস্ত্রোপচারের জন্য আর চেন্নাই ছুটতে হবে না। বহরমপুরের চেন্নাইয়ের অ্যাপোলোর চিকিৎসকেরা অত্যাধুনিক যন্ত্রের সাহায্যে ব্রেন টিউমারের অস্ত্রোপচার করবেন। চেন্নাইয়ের অ্যাপোলো হাসপাতালের বহরমপুর তথ্য কেন্দ্রে বসছেন চেন্নাই অ্যাপোলো হাসপাতালের নাক কান গলার রোগ বিশেষজ্ঞ কিরুবাশঙ্কর মনোহরন। শনিবার বহরমপুরে সাংবাদিক বৈঠকে নাক কান গলা বিশেষজ্ঞ কিরুবাশঙ্কর মনোহরন জানান, কোনো রকম কাটাছেঁড়া ছাড়াই ব্রেন, চোখ, নাক ও কানের টিউমারের অস্ত্রোপচার করা হয় স্কাল বেস সার্জারির মাধ্যমে, যার খরচ সাধারণ মানুষের সামর্থ্যের মধ্যেই। स्कल बेस सर्जरी का डिपार्टमेंट हेड हूँ अपोलो ग्रीन रोड में। तो खुशी हुई आप सबसे मिलके। तो आपसे ये कहना था कि ये स्कल बेस सर्जरी का जो डिपार्टमेंट है ये ईएनटी का नया विभाग है, जिसमें हम ब्रेन के ट्यूमर को दूरबीन से नाक की तरफ से, नाक के अंदर से कोई चीरा लगाए बिना ये ट्यूमर को निकालते हैं और पेशेंट को क्योर करते हैं। ग्रीन रोड अपोलो में इसकी नई डिपार्टमेंट शुरू हुई है, जिसको मैं लीड करता हूँ। तो इसमें पिट्यूटरी का कोई ट्यूमर्स है या ब्रेन के नीचे का कोई ट्यूमर्स है या ब्रेन का फ्लूइड या कुछ पानी नाक में से गिर रहा है या कान के अंदर कोई ट्यूमर है, ये सारे ट्यूमर्स को स्कल बेस सर्जरी में ट्रीट करते हैं। पेशेंट को आउटकम अच्छा होता है और 3 से 5 दिन में वो डिस्चार्ज होके अपने काम में वापस चले जाते हैं। आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं अपोलो ग्रीन रोड मेन हॉस्पिटल, वहाँ पे स्कल बेस सर्जरी विभाग में, जिसमें ये सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं। লেখাপড়ার বিকল্প নাই, চলো সবাই স্কুলে যাই। ভাবছেন কোন স্কুলে পাঠাবেন আপনার সন্তানকে? চিন্তা কিসের? আপনার ডোমকল গাবতলা মোড় এলাকায় আধুনিক পরিকাঠামোর আদর্শ স্কুল অ্যামারান্থাস একাডেমি, স্থান ডোমকল গাবতলা মোড়, মুর্শিদাবাদ। এখানে আছে উন্নত শিক্ষক মণ্ডলী, আধুনিক ক্লাসরুম, উন্মুক্ত খেলার মাঠ, লাইব্রেরি ও নিজস্ব পরিবহন ব্যবস্থা। সন্তানের ভবিষ্যৎ গড়তে আসুন অ্যামারান্থাস একাডেমিতে। সন্তান আপনাদের, কিন্তু শিক্ষা আমাদের।